Beliau memberikan ungkapan doa kepada kita semua. Kita di hari ini, di malam-malam Lailatul Qadar, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa menganugerahkan kita semua kebaikan dan keberkahan, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada Lailatul Qadar. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا البركة في كل حياتنا وأعمالنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan kita rezeki karunia untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ahli firdaus tertinggi. نحن في أيام الاعتكاف، وفي أيام الاعتكاف يفضل فيها طبعا أن ننشغل بالقرآن الكريم. Kita ada di hari-hari i'tikaf, dan tentu saja di antara amalan-amalan yang utama pada saat i'tikaf adalah membaca Al-Quran. ولكن السؤال، Akan tetapi ada satu pertanyaan, كيف نتعامل مع القرآن؟ bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? عندنا مشكلة. Ada beberapa masalah bagi kita. ما هي هذه المشكلة؟ Apa kira-kira masalah itu? أننا قد ننطق بالكلمة لكن لا نعرف معناها. Terkadang kita mengucapkan satu kata tetapi tidak memahami maknanya. أنتم مثلا تقولون نحن نريد نتلو القرآن. Contoh, jamaah sekalian mengatakan kami ingin membaca Al-Quran. هل نحن نفهم ما معنى تلاوة القرآن؟ Apakah kita paham apa makna daripada kata tilawah Al-Quran? لذلك نأخذ قاعدة. Oleh karena itu, kita mengambil satu kaidah. ما هي هذه القاعدة؟ Apa kaidah itu? قبل أن تدخل في الشيء لابد أن تفهم أولا معنى الكلمة. Sebelum kita memulai sesuatu, termasuk pada sesuatu, maka kita terlebih dahulu harus memahami kalimat tersebut. أنت تريد تتلو القرآن. Jamaah sekalian ingin membaca, dalam bahasa beliau sampaikan tilawah Al-Quran. لو سألتك الآن ما معنى تلاوة القرآن؟ ما الفرق بين تلاوة القرآن وقراءة القرآن؟ Apa perbedaan antara tilawah dan qiraah? طيب، الله سبحانه وتعالى استخدم 3 كلمات في التعامل مع القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 kata dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim. وهذه ال3 كلمات أنت كمسلم مأمور بها لأنها جاءت بصيغة فعل الأمر. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan 3 kata tersebut. Kenapa kita wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata perintah. طيب، الفعل الأول Kata perintah pertama اقرأ. adalah Iqra. هذا الأول. Ini yang pertama. الثاني Yang kedua, ورتل القرآن ترتيلا. dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. الثالث Yang ketiga, أتلو ما أوحي إليك من ربك. bacalah, dalam bahasa Al-Quran, tilawahlah, kalian tilawahkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. نريد نتعلم شيء. القاعدة الثانية Kita perlu mempelajari kaidah yang kedua.
كل كلمة في القرآن لها معنى خاص بها. Setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna khusus. فليست كلمة اقرأ بنفس معنى رتل بنفس معنى اتلو، مختلف. Maka makna Iqra berbeda dengan makna Rattil, berbeda dengan makna Utlu. طيب. أنتم تقولون هذه المحاضرة بعنوان فضل تلاوة القرآن في الاعتكاف. Panitia mengajukan satu judul dalam kajian kita pagi ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran saat beriktikaf. لذلك نحن سنتكلم عن معنى كلمة تلاوة. Oleh karena itu kita akan membahas makna kata tilawah. ما معنى تلاوة القرآن؟ Apa makna tilawah Al-Quran? معنى تلاوة القرآن أن تقرأ القرآن بفهم وتدبر. Makna tilawah adalah membaca Al-Quran dengan memahaminya melalui tadabbur. وليس بقراءة بدون فهم. Bukan hanya sebatas membaca tanpa paham. مثال. Contoh. أنت مثلا تقرأ الآن سورة الإخلاص. Contoh, zaman sekarang membaca surah Al-Ikhlas. تقول قل هو الله أحد. Kita baca apa? Qul huwallahu ahad. تلاوة القرآن أن تعرف تفهم ما معنى أحد. Tilawah Al-Quran, bukan qiraah, ya. Tilawah Al-Quran itu kita seyogianya memahami makna ahad. Apa artinya ahad? لو سألت حينما أسأل كثير من المسلمين ما معنى أحد يقول أحد بمعنى واحد. Banyak orang Islam ketika ditanya apa makna ahad, jawabannya apa? Satu. صحيح أم لا؟ Betul tidak? صحيح أم لا؟ Betul tidak? طبعا هذا خطأ. Tentu saja ini adalah keliru. أحد لا علاقة لها بواحد. Ahad, mana ahad tidak ada kaitannya dengan satu. الله ذكر في القرآن واحد وذكر أحد. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata wahid dan juga kata ahad. قال تعالى Allah berfirman, وإلهكم إله واحد. dan ilah kalian adalah ilah yang satu. وقال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah dia Allah itu ahad. ونحن قلنا منذ قليل لا يوجد كلمة في القرآن بنفس معنى الكلمة الأخرى. Sebelumnya kita mengatakan bahwa dalam Al-Quran, kata dalam Al-Quran itu maknanya berbeda satu dengan yang lainnya karena memiliki makna yang khusus masing-masing kata. واحد معناها يختلف عن أحد. Kata wahid itu berbeda dengan makna ahad. فهل أنت كمسلم الآن تعرف ما معنى أحد وما الفرق بين أحد وواحد؟ Maka Anda sekarang sebagai seorang muslim, tahukah makna ahad dan perbedaan antara wahid dan ahad? هذه هي تلاوة القرآن. Inilah yang disebut dengan tilawah Al-Quran. إذا الله حينما يقول أتلو أي افهم ما تقول. Ketika Allah berfirman utlu, artinya apa? Pahamilah apa yang kamu ucapkan. وهذه هي سامحوني مشكلة غالب المسلمين الآن. Dan ini, mohon maaf kata beliau, inilah masalah kebanyakan kaum muslimin. غالب المسلمين يتعاملون مع القرآن أنه كتاب قراءة. Kebanyakan kaum muslimin berinteraksi dengan Al-Quran hanya sebatas kitab bacaan. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما هذا؟ هذا ليس قرآن. Al-Quran tidak dibaca seperti tadi. القرآن ليس كتاب قراءة. Al-Quran bukan kitab bacaan saja, القرآن كتاب تلاوة. tetapi Al-Quran adalah kitab tilawah, buku tilawah.
يعني كتاب فهم، كتاب علم. yaitu kitab ilmu, kitab yang mesti kita pahami. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتلاوة القرآن وليس لقراءة القرآن. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa Al-Quran itu dengan tilawah, bukan dengan qiraah. قال تعالى: Allah berfirman, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ماذا يفعل؟ يتلو عليكم آياتنا. يتلو. sebagaimana beliau bacakan ayat tadi, sebagaimana kami utus Rasul di antara kalian, tugasnya apa? Yatlu alaikum, mentilawahkan Al-Quran kepada kalian. ولذلك أنت يجب أن تقرأ القرآن حتى تفهم القرآن. Oleh karena itu, jamaah sekalian wajib membaca Quran hingga memahaminya. فإذا فهمت القرآن شفيت به. Ketika jamaah sekalian membaca Quran, maka شفاء. jamaah akan diberikan kesembuhan, asy-syifa. ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ Apa perbedaan kita dengan para sahabat? لماذا الصحابة تغيروا بالقرآن؟ Kenapa para sahabat berubah dengan Al-Quran? لماذا الصحابة كانت تنزل عليهم الملائكة؟ Kenapa para malaikat turun kepada para sahabat? لأنهم كانوا يتلون القرآن يفهمون. Karena mereka adalah mentilawahkan Al-Quran, membaca dengan paham. أما نحن الآن حظنا من القرآن مجرد قراءة. Kita mengambil bagian Al-Quran itu hanya tidak boleh bacaan saja, qiraah saja. ولذلك انظر سبحان الله حينما تقرأ سورة الرحمن. Perhatikan ketika kita membaca surah Ar-Rahman. يقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ Apa yang Allah firmankan? الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هذا هل الخلق أولا أم تعليم القرآن أولا؟ يعني هل أنت تخلق أولا أم تتعلم أولا؟ Barusan beliau bacakan surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan. Kata beliau dalam ayat tadi, apakah kita diajarkan Al-Quran terlebih dahulu atau diciptakan? Dalam ayat tadi, al-khalqu awalan. Sah? Seharusnya kita diciptakan terlebih dahulu. Anta tukhlaq awalan thumma tata'allam ba'da hadha. Diciptakan kemudian belajar setelah itu. Sahih am la? Betul tidak? سياق الآية الطبيعي الرحمن خلق الإنسان علم القرآن. Maka seharusnya ayat secara natural ya itu dibacaannya Ar-Rahman khalaqal insan terlebih dahulu baru 'allamal Quran. صحيح أم لا؟ Betul tidak? صحيح. لكن ننظر مرة ثانية. Perhatikan lagi kata beliau. انظروا الآن الرحمن Allah yang Maha علم القرآن. Allah yang mengajarkan Al-Quran. ذكر العلم قبل الخلق. Di sini disebutkan ilmu sebelum penciptaan. لماذا؟ Kenapa? لأن الإنسان مخلوق لتعلم القرآن. Karena di sini mengandung pesan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan untuk belajar. هذه هي وظيفة الإنسان. Inilah tugas utama manusia. لذلك الله قال في القرآن الكريم Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kami tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. وأعظم وأعلى العبادة علم القرآن. Ibadah yang paling agung dan paling tinggi adalah belajar Al-Quran. وكيف نتعلم القرآن؟
Bagaimana kita bisa belajar Al-Quran? هذا اسمه تلاوة القرآن. Nah, ini namanya tilawah Al-Quran. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خيركم يعني خير الناس من تعلم ليس قرأ تعلم القرآن وعلمه. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian, maksudnya manusia terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, bukan yang membaca Al-Quran. هذا خير الناس. Inilah manusia terbaik. يبقى أنت الآن حتى لو تقرأ القرآن لو تحفظ القرآن بدون فهم ما الفائدة؟ Sekarang jamaah sekalian membaca Quran, menghafal Quran, tapi tidak paham apa manfaatnya. المنفعة الحقيقية من القرآن أن تفهم كلام الله. Manfaat sebenarnya yang sejati adalah membaca dan paham. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني ما من قوم انظروا افهموا ما من قوم. Nabi bersabda dalam hadis ini, tidak ada satu kaum pun مثلكم الآن كده يجلسون في المسجد في مجلس علم مثلكم الآن. seperti jamaah sekalian sekarang, mereka duduk ya di masjid. ماذا يفعلون؟ Apa yang mereka lakukan? يقرؤون القرآن؟ Apakah mereka membaca Al-Quran لا. dengan kalimat qiraah? انظر يتدارسون. Mereka dengan bahasa Nabi yatadarasun, ما معنى saling mempelajari. ما معنى يتدارسون؟ Apa makna yatadarasun? يعني يفهمون. Maknanya adalah mereka memahami. طيب يبقى أنت الآن تحتاج إلى تلاوة القرآن أي فهم القرآن. Sekarang jamaah sekalian membutuhkan tilawah Al-Quran. Maknanya apa? Memahami Al-Quran. طيب كيف تتلو القرآن؟ Bagaimana membaca Al-Quran? تحتاج إلى اللغة العربية. Maka tilawah Al-Quran itu memerlukan bahasa Arab. طبعا. Tentu saja. لماذا؟ Kenapa? لأن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون يعني تفهمون. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, bacaan berbahasa Arab. Kenapa? Supaya kita bisa memahami. طيب ستقولون أنا أعرف أنكم ستقولون لي عفوا. Saya tahu jamaah sekalian akan mengatakan kepada saya, عفوا mohon maaf, نحن إندونيسيون. Syekh, kami ini orang Indonesia. أنت عربي. اللغة العربية هذه للعرب ليست لنا. Kamu Syekh orang Arab katanya. نحن Bahasa Arab kamu sudah bisa. نحن إندونيسيون لسنا عرب. Kami orang Indonesia bukan orang Arab. صحيح ولا لا؟ Betul tidak? صحيح. أقول لك طيب الآن أريدك أن تفهم هذا غير صحيح. Saya menginginkan, mengharapkan dari jemaah sekalian bahwa ya, apa yang sekarang diucapkan ya, atau mindset seperti tadi kata beliau itu tidak benar, bahwa saya orang Indonesia, Syekh orang Arab, ya pantas saja ya bisa memahami Quran, sedangkan kita orang Indonesia. وهذا من مداخل الشيطان. Dan ini termasuk di antara langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? أولا افهموا هذا مهم جدا. اللغة العربية لا علاقة لها بالعرب. Pertama, pahami ini, bahwa bahasa Arab
tidak ada hubungannya dengan orang Arab. اللغة العربية ليست لغة جنس. Bahasa Arab bukan bahasa bangsa tertentu. ما معنى جنس؟ Apa makna jins? يعني جنسية. Jinsiyah, kewarganegaraan sebuah bangsa. ماليزي، ياباني، هذه اسمها جنسية. اللغة العربية لا علاقة لها بالجنس. Bahasa Arab tidak ada sangkut pautnya dengan kewarganegaraan. اللغة العربية علاقتها بالدين. Bahasa Arab hubungannya adalah dengan ad-din, agama. اللغة العربية علاقتها بك لأنك مسلم. Bahasa Arab hubungannya adalah karena kita sebagai Muslim. يبقى اللغة العربية ليست للعرب، اللغة العربية للمسلم. Bahasa Arab bukan untuk orang Arab, tapi untuk orang Islam. هذا مهم جدا. Ini penting sekali untuk dipahami. لماذا أنا معكم الآن؟ Kenapa saya bersama jamaah sekalian sekarang? هل من أجل الجنسية؟ Apa karena kewarganegaraan? لا، من أجل الإسلام. Justru kami kesini karena Islam. صحيح أم لا؟ Betul tidak? أنا مسلم وأنتم مسلمون. Saya seorang Muslim dan jamaah sekalian orang-orang Islam. صحيح أم لا؟ Betul tidak? طيب. إذا أنت كإندونيسي تحتاج إلى لغتين. Jamaah sekalian sebagai orang Indonesia memerlukan dua hal. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. اللغة الأولى التي تحتاج لها اللغة الإندونيسية. Yang pertama yang diperlukan oleh jamaah sekalian adalah bahasa Indonesia. تحتاج لها في أي شيء. Untuk apa bahasa Indonesia kita perlukan? في حياتك العامة أنت ذاهب للسوق تتكلم مع زوجتك تتكلم مع صاحبك بالإندونيسي. Untuk interaksi dalam kehidupan kita, ya, dengan keluarga, di lingkungan kita berbahasa Indonesia. وتحتاج إلى اللغة العربية. Dan yang kedua, jamaah sekalian membutuhkan bahasa Arab. متى؟ Kapan kita membutuhkan bahasa Arab? حينما تكون في عبادة. Ketika kita sedang beribadah. كلمة عبادة. لا يجوز أن تعبد ربك بغير اللغة العربية. Garis bawahi kalimat ibadah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah tapi tidak paham. هذا مهم جدا. Ini sangat penting sekali. سأعطيكم مثال. Saya akan kasih contoh. أين نحن الآن؟ Kita sekarang berada di mana? في إندونيسيا. Di Indonesia. صحيح؟ Betul. وهذا المسجد مسجد إندونيسي. Masjid ini masjid Indonesia. صحيح أم لا؟ Betul. وأنتم إندونيسيون أم لا؟ Jamaah sekalian orang Indonesia bukan? طيب. والإمام الذي يصلي بكم كل يوم إندونيسي أم لا؟ Imam yang salat mengimami jamaah sekalian orang Indonesia bukan? Tiap hari? يعني كل شيء إندونيسي. Semuanya adalah orang Indonesia. طيب هذا الإمام الإندونيسي في المسجد الإندونيسي على المصلين الإندونيسيين. Imamnya orang Indonesia, jamaahnya orang Indonesia, masjidnya masjid Indonesia. الآن يريد أن يقرأ القرآن. Sekarang ingin membaca Al-Quran. هيقرأه بالإندونيسي ولا بالعربي؟ Baca Quran dengan bahasa Indonesia apa dengan bahasa Arab? لماذا؟ Kenapa? لأنه في عبادة. Karena kita sedang dalam ibadah. صحيح أم لا؟ Betul tidak? لو قرأ القرآن باللغة الإندونيسية صلاته صحيحة أم باطلة؟ Kalau kita membaca sholat dengan bahasa Indonesia, sholatnya sah apa tidak? إذا لماذا قلتم أنتم باطلة؟ لأنها عبادة. Kenapa jamaah sekalian mengatakan batal? Karena itu adalah ibadah. مثال ثاني. Contoh kedua. أنا إندونيسي. Contoh saya orang Indonesia وأريد أن أصلي. dan ingin melakukan sholat. هل حينما أقول أبا كبر Apakah ketika mau mulai sholat
Bukan apakah Allah yang mau besar mungkin mau terjemah ke Indonesia tidak tahu. هل يمكن أنا أقف كده أبا كبر يا رب؟ Apakah mungkin saya mengatakan Allah yang maha besar? ما يمكن صلاتك باطلة. Maka salat jamaah batal. لابد أن تقول الله أكبر. Maka jemaah sekalian mesti mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab. لماذا الآن أنت إندونيسي وتنطق اللغة العربية؟ لأنك في عبادة، لأنك مسلم. Kenapa pada saat sholat ibadah, padahal kita orang Indonesia, tapi mengucapkan saat sholat dengan bahasa Arab? طيب لذلك أنا أسألكم الآن، سامحوني في هذا السؤال، أسألكم Mohon maaf saya bertanya kepada jemaah sekalian. أنتم مسلمون، Jamaah sekalian orang Islam, لماذا لا تتعلمون اللغة العربية؟ kenapa tidak belajar bahasa Arab? لماذا؟ Kenapa? هذا مهم جدا. Ini penting sekali. كيف تعبد ربك بغير اللغة العربية؟ Bagaimana jamaah sekalian mengibadahi Rabb jamaah sekalian bukan dengan bahasa Arab? لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم. Karenanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab memerintahkan pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah agama kalian. يجب أن تعتقد أنك كمسلم اللغة العربية هي لغة الإسلام. Maka jemaah sekalian, sebagai muslim wajib meyakini bahwa bahasa Arab adalah bahasanya orang Islam. هذا مهم جدا. لذلك تعلموا العربية حتى تتلوا القرآن. Pelajarilah bahasa Arab hingga jemaah sekalian mampu bertilawah Al-Quran. وعلموا أولادكم اللغة العربية وقولوا لهم هذه لغة المسلم. Dan ajarilah anak-anak kita bahasa Arab dan katakan kepada mereka bahwa bahasa Arab ini bahasanya orang Islam. اللغة العربية لا علاقة لها بالعرب. Bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan orang Arab. العربي يحتاج إلى تعلم اللغة العربية. Orang Arab sendiri perlu mempelajari bahasa Arab. أنا عربي. Saya orang Arab. منذ أكثر من 20 سنة أتعلم اللغة العربية. 20 tahun yang lalu saya belajar bahasa Arab. منذ أكثر من 20 سنة. Sejak 20 tahun yang lalu. لماذا؟ Kenapa? حتى أستطيع أفهم القرآن. Supaya saya bisa memahami Al-Quran. وسأعطيكم هدية مني لكم. Dan saya akan memberikan hadiah kepada jemaah sekalian. تعرفون اللغة العربية الذي صنعها ليس عرب. Tahu bahasa Arab yang membuat bahasa Arab, yang membukukan, membuat kaidah bahasa Arab itu bukan orang Arab. Sibawayh الذي صنع اللغة العربية ليس عربي، هذا فارسي أعجمي. Sibawayh itu orang Paris. Beliaulah yang membuat kaidah-kaidah bahasa Arab. اللغة العربية لا علاقة لها بالعرب. Bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan orang Arab. حتى تفسير القرآن. Bahkan hingga tafsir Al-Quran. كثير أنا كعربي لابد أن أرجع لغير العرب. Saya sebagai orang Arab, maka ketika membaca tafsir itu perlu orang bukan Arab. مثال Contoh تفسير الزمخشري. Contoh tafsir Zamakhsyari, bukan orang Arab. الرازي. Tafsir Ar-Razi, ليسوا عرب. bukan orang Arab. مثلكم تماما. Seperti jamaah sekalian. وسنة النبي قامت على غير العرب. سنة النبي قامت على غير العرب. Dan sunnah Nabi itu ditegakkan, itu bukan oleh orang Arab. مثال Contoh البخاري. Imam Bukhari, hadis Nabi SAW maksud beliau, sunnah Nabi ini. Hadis Nabi itu ditulis oleh bukan orang Arab. هل البخاري عربي؟ Apakah Bukhari orang Arab? لا. Bukan. بخاري من بلاد روسيا اللي هي طاجيكستان وأوزبكستان وهذه البلاد. Imam Bukhari itu berasal dari Bukhara.
sekarang negara Rusia, bagian daripada negara Rusia. لذلك أنا أحزن. Saya sedih. لماذا؟ Kenapa? أنا أنزل مطار مثلا إندونيسيا أو ماليزيا الدول الإسلامية. Ketika saya ke bandara, turun dari pesawat di bandara Indonesia atau Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemudian saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Beliau mengatakan dengan bahasa Arab, apa kabar? فمباشرة أول ما يسمع كيف حالك Maka spontan ketika mendengarkan pertanyaan kaifa haluk, say I'm so sorry, bahasa Arab little. maka yang ditanya oleh beliau ya, saat di bandara itu kebanyakan mohon maaf bahasa Arab saya sedikit. وأنتم الأندونيسيون تستخدمون دائما بحث عرب قليل. Dan jamaah sekalian, orang Indonesia ya, padahal seorang Muslim menggunakan bahasa itu sedikit sekali. ثم بعد هذا Kemudian setelahnya يقول لي dia mengatakan kepadaku, you speak English? apakah kamu bahasa Speak Inggris? English? Say no. Saya kata, aku lah. Why I am speak English? لماذا أقول اللغة العربية الإنجليزية؟ Why? لماذا؟ Yes, I am speak English. Very good. ما في مشكلة. نعم أتكلم العربية بطلاقة. الإنجليزية. صح. Do not sleeping. Again. نعم. I am speak English. Very good. أنا أتكلم Translate. يفهمون الإنجليزية. Do you understand the English good? Astaghfirullah. طيب. Beliau suka bercanda. سؤالي لكم. Pertanyaan saya kepada jamaah sekalian. لماذا تعرفون الإنجليزية ولا تعرفون العربية؟ Kenapa jamaah sekalian ngerti bahasa Inggris tapi tidak ngerti bahasa Arab? أنا أجيب. Mungkin saya akan jawab. لأجل الماني. صح؟ Jamaah sekalian bisa bahasa Inggris karena apa? صح. Karena ada benefit, keuntungan materi. الذي يعرف اللغة الإنجليزية يبحث عن وظيفة، يبحث عن فلوس. Orang yang belajar bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris, sebetulnya dia belajar itu karena ingin mendapatkan fulus. صحيح ولا؟ Betul tidak? طيب اللغة العربية إذا أنت تتعلمها بنية فهم القرآن تجعلك في الفردوس الأعلى. Sementara bahasa Arab, kalau jamaah sekalian mempelajari bahasa Arab dengan niat ya, ingin paham Al-Quran, maka akan menjadikan jamaah sekalian berada di firdaus tertinggi. هل هذا جيد ولا ليس جيد؟ Ini bagus tidak? سأخبركم بشيء سيضحككم. Saya akan berikan rahasia. أنا حينما مثلا أكون في أمريكا Ketika saya pergi ke Amerika, لي أصدقاء أمريكان. saya punya banyak teman Amerika. Orang يعني أساتذة في الجامعة معنا. Maksudnya para dosen di universitas. Speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. How are you? Mengatakan bertanya, kaifa haluk? كيف حالك؟ Apa kabar? How are you? ويقول I'm so sorry I speak just English. هو يقول أنا أتكلم العربية فقط، الإنجليزية فقط. أنا أقول له I'm so sorry I just speak bahasa Arab. Beliau mengatakan, saya juga minta maaf karena saya hanya bisa bahasa Arab saja.
if you won't speak to me, must speak to me bahasa Arab just. Jika Anda ingin berbicara, komunikasi dengan saya, maka dengan bahasa Arab saja. He asked me, Kemudian dia bertanya kepadaku, why you speak bahasa Arab just? Why you not speak English? kenapa kamu hanya bahasa Arab saja, tidak bahasa Inggris? Speak to him because I am Muslim. Kemudian saya jawab, karena saya seorang Muslim. حينما يسمع كلمة I am Muslim Hinama, ketika dia mendengar, saya menjawab, saya seorang Muslim. يحترمني. Beliau menghormati saya. تدرون لماذا؟ Tahu kenapa? لأنني أحترم لغة ديني. Karena saya menghormati bahasa agama, bahasa Islam. وأحترم اللغة التي أنزل الله بها كتابه. Saya menghormati bahasa yang Allah turunkan untuk Al-Quran. وأحترم اللغة التي تكلم بها خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. Dan saya menghormati bahasa yang diucapkan oleh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك اسمعوا مني هذه مهمة جدا. Dengarkan baik-baik, وخاصة للشباب. khususnya para pemuda. تعرفون بلد اسمها إسبانيا، إسبانيول. Tahu negara Spanyol? طبعا أنتم تعرفون إسبانيول بسبب كرة القدم بولا. ريال مدريد. Kalian tahu Spanyol itu disebabkan karena sepak bola ya, Real Madrid, Spanyol. رونالدو، ميسي. Para pemainnya seperti Ronaldo, Messi ya di Barcelona. هل تعرفون أن إسبانيا هذه كانت دولة إسلامية كلها إسلام. Kalian tahu sebelumnya Spanyol ini adalah negara Islam, negeri Islam. كلها مساجد. Banyak masjid-masjid di sana كلها قرآن. dan semuanya berbahasa Al-Quran dulu. ما الذي حدث؟ Apa yang telah terjadi di sana? الآن ليست دولة إسلامية. Sekarang sudah tidak menjadi negeri Islam lagi. تعرفون لماذا؟ Tahu kenapa? لأن آخر جيل من المسلمين كانوا لا يتحدثون اللغة العربية. Karena generasi terakhir kaum muslimin saat itu tidak lagi berbahasa Arab. لذلك أنت حينما تتعلم العربية تحافظ على الإسلام. Maka ketika jamaah sekalian berbahasa Arab, itu sejatinya adalah menjaga Islam. وأخيرا أختم لكم بهذه القصة. Dan terakhir saya akan sampaikan sebuah kisah. جاءت لنا امرأة أمريكية عمرها 72 عام. Ada seorang perempuan Amerika usianya 72 tahun. هي أمريكية Seorang Amerika وكبيرة في السن. dan sudah tua. ماذا تريد؟ Apa yang dia inginkan? تقول أنا أريد أتعلم اللغة العربية. Beliau mengatakan, saya ingin belajar bahasa Arab. قلنا لها Kami katakan kepada beliau, أنت أمريكية kamu wanita Amerika وسنك كبير. dan usia Anda itu sudah tua. لماذا تريدي أن تتعلمي اللغة العربية؟ Kenapa Anda ingin belajar bahasa Arab? تدرون ماذا قالت؟ Tahu apa yang beliau sampaikan? قالت أخاف أن أقف بين يدي ربي يوم القيامة فيكلمني باللغة العربية فلا أفهم ما يقول. Saya takut sekali ketika nanti di hadapan Allah bertanya kepada saya dengan bahasa Arab dan saya tidak bisa menjawab. يا الله هذا انظر هذه المرأة تخاف من هذا. Perhatikan, seorang wanita tua takut dengan hal ini. وهي أمريكية. Padahal dia seorang wanita Amerika. فكيف بكم أنتم وإندونيسيا هذا أكبر بلد إسلامي في العالم. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian adalah kaum muslimin di negara Islam terbesar di dunia. نحن حينما نذكر أكبر بلد إسلامي لا نقول مكة ولا المدينة التي فيها الحرمين، بل نقول إندونيسيا.
kami tidak mengatakan negara Islam terbesar di dunia karena mayoritas penduduknya Islam itu bukan Saudi karena di sana ada dua haramain. بل نقول إندونيسيا. Tapi kami mengatakan negara Islam terbesar adalah Indonesia. لذلك أنتم في نعمة عظيمة. Jamaah sekalian, memiliki nikmat yang agung sekali. نعمة الإسلام. Itu nikmat Islam. صحيح أم لا؟ Itu tidak. صحيح أم لا؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. لذلك تعلموا اللغة العربية حتى تفهموا كلام الله. Maka pesan beliau, pelajarilah bahasa Arab supaya bisa memahami kalam Allah. وعلموا أولادكم اللغة العربية حتى يفهموا كلام الله. Dan ajari anak-anak jamaah sekalian bahasa Arab supaya mereka bisa memahami kalam Allah. هذا مهم ولا ليس مهم؟ Ini penting apa tidak? مهم ولا ليس مهم؟ Penting tidak? الحمد لله. Alhamdulillah. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. Ya Allah, saya telah sampaikan dan saksikanlah. الحمد لله. لذلك إن شاء الله نحن بعد هذا سيكون في أكاديمية الفتح إن شاء الله في بندق. InsyaAllah setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana proses ya penyempurnaan pembangunan proyek di Ma'had Al-Fath. لماذا؟ Untuk apa? أريد أن أبشركم Saya ingin memberikan kabar gembira kepada jemaah sekalian. تقريبا منذ 7 سنوات Kurang lebih 7 tahun بدأنا مشروع تعليم اللغة العربية بنية فهم القرآن في أمريكا. Saya mengajarkan bahasa Arab dengan niat supaya yang mempelajarinya itu paham Al-Quran. أول كان يأتي طالب 2 3. Pada awalnya yang datang untuk belajar itu 2 3 1 2 3. الآن Tapi sekarang أكثر من 6 مليون أمريكي يتقنون اللغة العربية. sekarang lebih dari 1 juta orang Amerika yang mahir berbahasa Arab. والآن اللغة العربية هي اللغة الأولى في اختيار الأمريكان للتعليم. Bahkan orang Amerika sekarang yang Muslim itu mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama bagi mereka. طيب. ووالي الآن والي طوكيو في اليابان. Nah, sekarang wali kota Tokyo di Jepang خريج كلية اللغة العربية جامعة الأزهر مصر. lulusan Al-Azhar di Fakultas Bahasa Arab. ووالي لندن Dan juga wali kota London خريج كلية اللغة العربية جامعة الأزهر مصر. juga lulusan Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab. الحمد لله. اللغة العربية تنتشر في كل العالم. Bahasa Arab alhamdulillah sekarang menyebar di seluruh dunia. لذلك إندونيسيا بلد مسلم فاللغة العربية مهمة جدا. Dan negara Indonesia adalah negara Muslim, maka bahasa Arab itu harusnya menjadi perhatian terbesar kaum muslimin. أنتم أولى من كل هؤلاء. Jamaah sekalian, orang Islam Indonesia itu lebih utama daripada mereka. وصدقوني Percayai saya, حينما تفهم القرآن ستستمتع به. ketika jamaah sekalian mampu memahami bahasa Arab, maka akan bisa menikmati Al-Quran. الله سينزل عليك البركة Bahkan Allah akan menurunkan keberkahan والطمأنينة dan akan menurunkan ketentraman, والسعادة kebahagiaan, والغنى. dan kekayaan. لذلك الذي يريد الفلوس الله يعطيه الغنى. Maka orang yang ingin fulus, ما في Allah yang مشكلة. akan memberikan ما kita. في مشكلة. Tidak ada masalah. الإسلام يحبك أن تكون غني في الدنيا والآخرة. Islam itu sebetulnya menginginkan kita kaya di dunia dan kaya di akhirat. لذلك المسلم الذكي
maka orang muslim yang cerdas, هو الذي يكسب الدنيا ويكسب الآخرة. maka dia berusaha di dunia dan juga di akhirat untuk Sahih. kaya di dunia dan di akhirat. صحيح أم لا؟ Betul tidak? لذلك نحن ندعوكم جميعا إن شاء الله للتعلم في أكاديمية الفتح. سيكون فيها تعليم اللغة العربية وتصحيح التلاوة وحفظ القرآن وتعلم النحو والصرف وهكذا. Oleh karena itu kami mengajak jamaah sekalian untuk belajar di Al-Fat, ya, belajar bahasa Arab, nanti belajar perbaikan bacaan Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, belajar nahwu, saraf dan lain sebagainya. وسيكون إن شاء الله بروجرام بالنسبة إلى الفقراء والأيتام والمساكين والذين لا يملكون مال التعلم سيكون مجانا. Maka ada program di sana khusus bagi yang tidak berkemampuan, anak-anak yatim, ya, orang miskin yang tidak punya biaya, maka nanti ada program beasiswa. لذلك نحن نطلب منكم أن تدعموا هذه الأكاديمية، تحتاج إلى دعمكم. ما زال المسجد يحتاج إلى بناء والمباني تحتاج إلى بناء. Oleh karena itu kami mengajak jemaah sekalian untuk mendukung program Al-Fat ini. Yang pertama dalam rangka menyempurnakan pembangunan yang masih katung-katung karena prosesnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. بنية الصدقة الجارية. Ingatkan, ini adalah sedekah jariah yang pahalanya akan selalu mengalir. وكذلك ندعوكم للتعلم في هذه الأكاديمية إن شاء الله. Dan juga kami mengajak supaya belajar di Al-Fat Institute. شكرا لكم. Terima kasih banyak. Cijanbe. Oke, saya percepat videonya biar. Ini saya coba sampaikan, perlihatkan kondisi ruang KBR dan perpustakaan yang kita punya. Ini dari segi sarkas kita masih banyak sekali kekurangan dan rencananya di atas ruangan tadi ini. Nah, ini para mahasantri angkatan 1 dan kedua dan para dosen. Insya Allah di bulan Juni jika tidak ada halangan kita akan mengadakan wisuda di angkatan pertama. Dan ini tempat ini dan ini rencananya akan kita bangun untuk kebutuhan asrama di angkatan ketiga. Insya Allah para mahasantri di angkatan ketiga akan hadir di bulan Agustus. Jadi tinggal berapa bulan lagi? Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berkontribusi untuk pembangunan mahasiswa Institut, silakan bisa dicatat, ada nomor rekening, ada QR code-nya dan bisa dikonfirmasi untuk nomor WA-nya. Dan juga jika ada yang ingin berkenan untuk menanyakan tentang program-program studi bahasa Arab, insya Allah dari pengembangan Al-Fat Institute kami membuat Akademi Al-Fat Internasional bersama Ustadz Halim dan Syekh Tufi. Jadi kita membuat semacam kelas untuk bahasa Arab untuk khusus untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi bisa dipertontonkan oleh Ustadz Halim. Sedikit saya menambahkan tentang Institut ini. Al-Fat Institute ini kita rintis 2 tahun yang lalu. Itu berawal pada saat kami tahun 2017 sampai 2019 ke beberapa tempat di pelosok Indonesia, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dan saya sendiri yang terjun ke sana. Ternyata kita dapati masjid besar, ya,
Tetapi jangankan ustaz, ya, imam sholat pun tidak ada, bahkan yang mengajar ngaji pun tidak ada. Makanya ketika saya datang ke sana dengan teman-teman asatidz, mereka meminta kepada kami untuk dihadirkan para pengajar Quran, para dai. Dan ada satu tempat di Sulawesi itu, di Bamba Apu, itu perbatasan antara Palu dan Mamuju. Itu sangat terpencil sekali dan belum ada listrik. Jadi komunikasi pun kita kesulitan. Kalau HP sekarang itu udah nggak mungkin bisa komunikasi, hanya HP jadul ya yang bisa digunakan. Itu pun kalau sudah jalan 1 kilo baru bisa kita berkomunikasi. Nah di sana itu ada satu desa yang awalnya itu desa kaum muslimin, sekarang setengahnya sudah berubah jadi Kristen karena ke daerah sana sering datang para misionaris terutama dari Portugis ya. Dan mereka sangat memohon kepada kita untuk dikirim dai untuk mengajarkan kepada generasi-generasi mereka. Pulang dari sana kita berbuk sama asatidz untuk membangun Al-Fat ini. Ya, karena itu yang sekalian yang ingin berkontribusi dalam pendidikan para dai ini, silakan sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Denny tadi, juga yang ingin belajar ya, saya siap untuk jadi kader dai, silakan nanti mendaftar di sana ya. Bagi yang ingin belajar bahasa Arab juga kita buka kelas umum ya. Untuk bagi yang tidak sempat mengikuti belajar secara intensif. Demikian barangkali sebagai tambahan dari saya. Baik, terakhir mungkin ya Pak, dari Ibu jemaah tidak kita tahu dulu di awal berdakwah Rasul mendapatkan satu wakaf rumah dari sahabat, itu Akumil Abi Warqam. Belum banyak sahabat yang belajar dengan Rasul pada saat waktu itu, namun seiring waktu perkembangannya semakin pesat dan kita semua tahu Islam akhirnya bisa menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia, bukan main-main. Islam menguasai 2/3 dunia. Dan sekarang kondisinya ya seperti ini. Cuman kalau kita sebagai orang yang beriman percaya bahwa Islam ini akan kembali jaya atau akan kembali masuk ke world opportunitiesnya, kita sejatinya harus mendukung program-program pendidikan yang Islami. Karena apa? Untuk mempersiapkan kadar itu tidak instan Pak. Jadi sekarang ada Al-Fat Institute yang mungkin dalam proses ikhtiarnya masih belum begitu besar, baru 20 orang dan 2 angkatan ini yang kita persiapkan. Tapi kita di sini berikhtiar semoga dari Al-Fat Institute ini bisa menjadi wasilah untuk mempersiapkan kader-kader terbaik di masa mendatang untuk menyambut kembali kejayaan Islam. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin berkontribusi, sekali lagi silakan dicatat nomor rekeningnya dan QR code-nya untuk konfirmasi tentang program pendidikan dan yang lain-lainnya bisa dicatat nomornya. 2 As-su'al. Khalas. Beliau akan menutup dengan doa. إن شاء الله سندعو إن شاء الله نختم بالدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء
عنا يا كريم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المغفورين. اللهم أنزل علينا البركات. اللهم أنزل علينا البركات على أزواجنا وأولادنا وبيوتنا. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا رضاك والجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak atas perhatian ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.